बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। है यूजुअल जैसे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट ही ब्रेकफास्ट से लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह से व्लॉग का स्टार्ट हो ना तो सारा दिन व्लॉग बन ही जाता है, अदरवाइज़ फिर कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हैं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं तो दूध ले लेती हूँ, दूध के साथ ब्रेड या रस वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड का वही है चाय पराठा। तो नाश्ते से जैसे ही फ़ारिग हुई मैंने चने बॉईल करने के लिए रख लिए थे, और इसके साथ साथ में मैंने कहा कि चने साथ साथ बॉईल होंगे तो मैं साथ साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट डे हमारी इवनिंग में एक पार्टी थी, हम उधर चले गए थे, और जैसे ही आई गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैंने चीज़ें उधर ही रख दी थी। आजकल लाइट भी बिल्कुल भी नहीं होती, पता नहीं आप लोगों की साइड पे लाइट है कि नहीं, लेकिन हम लोगों की साइड पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा लाइट का भी इशू बना हुआ है। तो साथ साथ में सोफ़े वगैरह क्लीन कर रही थी। सोफ़े क्लीन करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। मुझे कुछ सिस्टर ने मैसेज भी किए थे कि आपके सोफ़े वाइट है, आप किस तरह की क्लीनिंग करती हैं, तो वो मैंने काफ़ी टाइम सोफ़े क्लीन करने की वीडियो शेयर की हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तो इसके साथ साथ फिर डस्टिंग वगैरह भी करें, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो सोफ़े क्लीन करने के बाद फिर मैंने टेबल को क्लीन किया, और साथ साथ में तीनों रूम्स की क्लीनिंग डन कर ली थी। इतने में अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई थी। फिर मोटर वगैरह चला के पानी फ़िल किया, क्योंकि पानी की आजकल बहुत ज़्यादा कमी हुई है। पता नहीं गर्मी की वजह से या वैसे ओवरऑल का पानी नहीं आता हमारी साइड पे, बहुत कम। पहले नहीं ऐसा था, लेकिन इस साल ऐसा हो गया। साथ साथ है मैं सिस्टर के साथ कॉल पे बात कर रही थी, और मैंने उन्हें कहा कि आप कॉल बंद करें, मैं काम कर रही हूँ। और क्योंकि इतनी ज़्यादा को थक चुकी थी, और गर्मी में काम भी नहीं होता। बंदा कहता है फटाफट काम कंप्लीट हो और बंदा रेस्ट करे, और रेस्ट मीन कि बंदा पंखे के आगे से हिले भी नहीं। अच्छा, रूम कुछ इस तरह मैंने साफ़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रूम हो गया था। और एयर फ्रेशनर तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, बहुत ही मज़े की इसकी फ्रेगरेंस होती है और लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगरेंस है। और अभी तो खैर ये ख़त्म हो गया है, मेरे बेटे ने इसको बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। उसके हाथ जब भी चढ़ जाता है ना, इसके ऊपर से जो फ्रेशनर का शू होता है उसके ऊपर से हाथ नहीं हटाता। तो इतने मज़े की इसकी मीठी मीठी सी खुशबू है, तो मुझे इस तरह का कोई और मिल भी नहीं रहा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर गई, इन्होंने मेरे पॉट में ये सारे फ्लावर्स निकाल के बाहर रख लिए थे, इनके साथ खेलते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जैसे ही कमरा क्लीन करूँ तो कमरे का डोर में लॉक कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे गंद वगैरह बनाते हैं और चीज़ें ख़राब करते हैं। तो सिर्फ अब एक किचन रह गया था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा रूम सारा घर क्लीन हो चुका था। अब ड्राइंग रूम में मैं फ्रेशनर यूज़ करती हूँ। और अच्छा, एक है आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि मेरे चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबकी सपोर्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि वीडियो एडिट काफ़ी टाइम से हुई थी। वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, क्योंकि 3-4 दफ़ा मैंने वीडियो को वॉइस ओवर किया, दरमियान में बच्चे इंटरप्ट करते हैं तो मुझसे बातें करते करते भूल जाती हूँ। तो वीडियो को एडिट करना भी बड़ा इशू होता है, और वॉइस ओवर करना उससे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में शोर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो साथ साथ मैं अब बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। बाकी रूम वगैरह तो साफ़ सुथरे कर दिए थे, लेकिन बाहर ये क्लीनिंग करना मुझे सीरियसली बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना गंद बन जाता है बाहर। और सारी स्टेयर्स साफ़ करो, फिर डोर क्लीन करो, ऊपर से स्टेयर्स को वॉश करके लाओ, तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। इतना कमरे में नहीं थकती जितना मैं बाहर जाके थकती हूँ। तो साथ में मेरा बेटे की यही कोशिश होती है कि जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, फटाफट वो भी मेरे पास स्टेयर्स पे आ जाता है और एक एक स्टेयर क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो मेरी फिर मैं कहती हूँ कि वो कमरे में ही हो तो मैं तब फटाफट बाहर से क्लीनिंग कर लूँ। और जैसे ही मैं आके बैठी, मैं इतनी इस टाइम थक चुकी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मुझे कुछ ठंडा यख जूस हो। तो तोरियाँ बना रही थी, तोरियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तोरियाँ और भिंडी। तो वो बनाई। फिर खाने का टाइम हो गया था, दिन के खाने का टाइम। तो बच्चों मेरी बेटी ना, उसे वेजिटेबल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। बेटे को फिर खाता है, लेकिन बेटी ये कहती है कि शोरबे वाला सालन हो। उसके लिए फिर मैं पड़ा हुआ था सालन आलू का, वो मैंने निकाला उसके लिए गर्म किया, और अपने लिए तो मैंने ये तोरियाँ बनाई, बहुत मज़े की बनी थी।
اس کے بعد پھر میں انہیں چھت پہ لے گئی، اور چھت پہ ہے یہ تھا کہ ہوا چل رہی تھی اور موسم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، نیچے تھوڑی سی ہبس ہوتی ہے رومز وغیرہ میں، لیکن اوپر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کلاؤڈی ویدر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن ہوئی تو نہیں ہے۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک سے بارشیں سٹارٹ ہو، اللہ کرے تھوڑی سی رحمت کی بارش ہو جائے تاکہ موسم تھوڑا سا سیٹ ہو جائے۔ گرمی اتنی ایکسٹریم کہ نا کہ رات کو نیند نہیں آتی، پنکھے کی ہوا لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی میں نا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے چھت پہ کپڑے ڈال کے گئی کھانا کھانے سے پہلے، تو تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں کپڑے سارے ڈرائی ہو چکے تھے، تو میں نے کہا انہیں بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو طے کرنے والے کپڑے ہیں وہ چھت پہ طے کر کے لے آتی ہوں، اور استری والے کپڑے سائڈ پہ کر لیتی ہوں، اور پھر تھوڑی دیر ادھر بیٹھی تسبیح وغیرہ پڑھی، اور بچے اپنا ٹیپ کھول کے، تو میرا بیٹے کو پانی کا بڑا شوق ہوتا ہے، وائپر لگانا، پانی کے ساتھ کھیلنا، بیٹی پانی سے اوائڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے کپڑے بس گیلے نہ ہوں، تو اس نے ٹیپ کھولی ہوئی تھی اور پانی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو میں ادھر بیٹھ کے تو تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر بیٹھے تو پھر انہیں گرمی آئی، پھر میں نے نیچے لے کے آ گئی تھی، اور سامنے گھر والے ہیں وہ لازمی اس طرح برتن وغیرہ چھت پہ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتی ہوں، اور میں بھی نہیں دیکھ کے نہ زیادہ رکھتی ہوں۔ میرا اس گھر میں آنے کا تیسرا سال ہے، اور میں جتنے بھی ایکسٹرا گھر میں برتن ہوتے ہیں نا وہ لازمی میں رکھتی ہوں چھت پہ، تاکہ جو پرندے وغیرہ ہوں تو انہیں پانی وغیرہ مل جائے۔ سردیوں میں بھی رکھتی ہوں، گرمیوں میں بھی رکھتی ہوں، لیکن آج کل تو ویدر ایسا بنا ہوا ہے کہ میں بہت ضرورت ہے پرندوں کی بھی حفاظت کرنے کی۔ تو یہ بالٹی اوپر پڑی ہوئی تھی، پھر اس بالٹی میں بھی میں نے پانی ڈال دیا، میں نے کہا کوے وغیرہ اس میں پی لیں۔ دو نیچے ٹوٹی ہوئی پلیٹیں تھیں وہ بھی اوپر لے آئی۔ اس سے پہلے میں مٹی کی نا پلیٹیں بڑی بڑی بازار سے لے کے آئی تھی، تو وہ پچھلے دنوں طوفان آیا تو طوفان کی وجہ سے گر کے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور دوسری بیک سائڈ پہ نا پلاٹ ہے تو ادھر چلی گئی تھی۔ یہ میں نے ٹھنڈا پانی رکھا ہے سائڈ پہ، میں نے کہا چلیں کوے وغیرہ ادھر سے پی لیں، اور پلیٹوں میں سے نا چڑیاں وغیرہ جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جو بالٹی میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ پی لیں۔ اس کے بعد پھر نیچے آئی، گھر کے کام وغیرہ کیا، اور شام کو پھر ہم لوگوں کی عادت پکی بنی ہوئی کہ ہم لوگ پارک وغیرہ چلے جاتے ہیں، گرمی اتنی ہوتی ہے اور کہیں آنا جانا ہوتا نہیں ہے، تو پارک میں جا کے تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں، بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں، خود کا بھی دل بہل جاتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے جمعۃ المبارک ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے تو میری پرابلمس کا اللہ پاک سے دعا کرنے کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے، کسی کے صدقے اللہ پاک میرے پہ بھی اور میری فیملی پہ بھی رحم فرمائے۔ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شیئر نہیں کر سکتی پبلک پہ، لیکن آپ سب سے اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پلیز اٹس ہمبل ریکویسٹ کہ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو لازمی یاد کیجیے گا۔ بچے کھیل رہے تھے، ہم دونوں بیٹھ کے اپنی ڈسکشن کر رہے تھے، بس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے فریش بندہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو کچھ بھی کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ 2 دنوں سے ولاگ نہیں اپلوڈ کیا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ کوشش یہی کرتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ولاگ اپلوڈ کروں، لیکن بس کچھ ایسے وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ ولاگ اپلوڈ نہیں کر پاتی۔